السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ بخير؟ بخير باب. بخير بخير. الحمد لله بخير. الحمد لله. وكيف الجو عندكم؟ هذا كويس. الجو جميل؟ ال- جو حار؟ الجو أنا ما لا هاي هذا الجو بارد؟ الجو جميل؟ الجو معتدل. لطيف؟ نعم معتدل. نعم جميل جدا. معتدل. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله. كيف حالك يا أنعم؟ أنعم أنت بخير؟ أنعم افتحي الميكروفون. هذه البنت غير جيدة. أرسلان كيف حالك أنت بخير؟ عائشة السلام عليكم سر. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. بعد الزمان أراكم بعد الزمان. السلام عليكم سر. أهلا وسهلا يا سمرة. وعليكم السلام. كيف حالك أنت بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. اليوم ندرس إن شاء الله درس جديد من دروس اللغة العربية في كتاب العربية بين يديك إن شاء الله. وأنا جالس بدون الكهرباء بدون المروحة. تعرفون المروحة أحباب؟ لا. المروحة الشيشة أين؟ مروحة مروحة بنكا. نعم سوري بنكا. مروحة بنكا. فأنا جالس بدون مروحة وأشعر بالسكونة. دقيقة واحدة. الجو حار هنا. الكهرباء انقطعت. يرحمك الله يا أستاذ. يا ربي دقيقة واحدة يا أحباب، أرجو منكم الانتظار. هل ممكن أن تقرأوا لي هذا الدرس؟ نعم، من يقرأ إن شاء الله؟ نعم نعم اقرأي بصوت واضح. يلا أنا سوف نعم. طوكيو عاصمة اليابان، ويبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين شخص. في طوكيو مقر الإمبراطوري والحكومة، وفيها المصارف والشركات. وتكثر في طوكيو العمارات العالية. وقد أنشئت مدينة طوكيو سنة 1001. تواجه طوكيو مشكلات كثيرة مثل الازدحام والتلوث والزلازل. القاهرة عاصمة مصر وأكبر مدنها تقع على نهر النيل، ويبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين شخص. في مدينة القاهرة كثيرة من الآثار والمكتبات العامة، وتشتهر بأنها مدينة المعظم لكثيرة مساجدها. ومن تلك المساجد مسجد عمرو بن العاص سمرة وسمرة أزمت هي بنت ما شاء الله جيدة ممتازة ما شاء الله في القراءة وفي الأخلاق وفي الكلام وكل شيء. الحمد لله هي ممتازة جدا ما شاء الله. نعم تفضلوا يا إخوة. الدرس الجديد موضوعه هو
من مدن العالم الكبرى بڑے من مدن العالم الكبرى بڑی دنیا کی بڑی باتیں بڑے شہر تهيئات فكر في الإجابة على الأسئلة التالية يعني هذه الأسئلة فكروا فيه لما تقرأوا هذا الدرس إن شاء الله دقيقة واحدة السلام عليكم ورحمة الله شکر خدا کا الحمد للہ جی السلام علیکم. آپ کون بات کر رہے ہیں جی ذرا سر بتائیے نے کہا ہے 1 منٹ رکیے جی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے آپ سب خیریت سے ہیں شکر خدا سنا نہیں ہے کلاس میں سنا نوید بھی نہیں ہے سمرا جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر اچھا آپ کیسی ہو میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. لاسٹ لیکچر آپ نے اٹینڈ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا یہ الطریق الی الجامعہ والا؟ نہیں کل کی بات کر رہی ہو نا ہاں جی کل. کل عائشہ کل ہمیں سر نے نا فارم فل کرنے سکھائے تھے یہ مختلف قسم کے 4-5 قسم کے نا ابھی آپ وہ گروپ میں چیک کرنا نا وہ سر نے فارم دیے ہوئے بھی ہیں تو وہ فارم تھے وہ کہ مطلب کس کا کیا ریکوائرمنٹس ہے کسی بھی چیز کی تو یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا نام لکھنا ہے یہاں پہ اپنے سائن کریں آپ کدھر سے ہیں یہاں پہ آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا کنٹری کوڈ بتا دیں تو اس طرح کر کے 150 نا وہ تھا لمبے فارم تھے کسی کلب کا صحیح. اچھا یہ جو ابھی سر نے بھیجا ہے پرنٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ دیکھا آپ لوگوں نے یہ میں نے ڈاؤن لوڈ تو کیا لیکن اس کا مطلب کیا ہے ڈاؤن لوڈ کر کے کیا ملے گا ہمیں پنٹریسٹ میں نا ہر چیز دنیا کی ہر چیز میرے پاس بہت کافی پہلے سے اس کے اوپر صرف لکھو وہ عربک فار بگنر یا پھر وہ آپ کرو گی نا تو اتنی خوبصورت چھوٹی وہ آ جاتی ہے نا ٹرانسلیشن کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بڑی وکیبلری اس سے انکریز ہوتی ہے مطلب فوٹوز میں آ جائے گا یہ بھی کچھ شارٹ ویڈیوز وہ کوئی 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی آ جائیں گی تو وہ بڑی زبردست ہے پنٹریسٹ پہ سلائیاں کڑھائیاں کھانے ناچ گانا ایکسرسائز سب پوری دنیا سے بھری پڑی ہے اور بڑی مطلب نا ہر چیز ایسے آپ دیکھو بڑی ایک ایکسلنس پہ جا کے ہر چیز تو اس ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گی ہر چیز تو یہ دیکھو عربک کی بڑی چھوٹی اچھی وہ مل جائیں گی آپ کو. السلام عليكم ورحمة الله أنا آسف جدا للتأخير وكان اتصل بي واحد السلام علیکم ورحمۃ اللہ لذلك آسف جدا نعم
فننتقل إلى الدرس إن شاء الله. الدرس يبدأ من هنا. طوكيو عاصمة يابان. طوكيو عاصمة يابان. تعرفون العاصمة؟ जी कैपिटल उसका दारुल खिलाफा نعم، عاصمة capital دار الخلافة. ويابان ما معنى يابان؟ जापान 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 جابان. شاباش، جميل. تفضلوا. يبلغ ما معنى بلغ؟ يبلغ. इबलाग पहुंचाने को कहते हैं ना वो جميل. पहुंचाता Supply. है reached. yes. ويبلغ reach. عدد number عدد سكانها، يعني عدد السكان. سكان معناها الناس، سكان الذين يعيشون في هذه المدينة سكان. نعم، فسكان الناس. सुकान क्या है نعم، सुकान क्या है سكان. ما معنى سكان؟ كلموا समझ नहीं आया मैं सुकान क्या है نعم. سكان معناها الناس. ناس. आवाज कर الناس. ناس. अन्नास أيها الناس. अच्छा أيها الناس الذين जी يعيشون जी في هذا المكان. نعم، नास कहते हैं ठीक है लोगों को जो वहां रहते हैं. هذه مصيبة سكانها. अच्छा, أين يرجع هذا الضمير ها؟ ما معنى ها هنا؟ सर अदद मोनस के लिए उसका ये أين يرجع؟ उसका نعم. सर आसिमा आया ना इसलिए वो हाँ है आसिमा के लिए هنا أو هنا ممكن. في طوكيو. فهمتم؟ يعني number हम्म of population in Tokyo. نحو means حوالي. ये लफ्ज होता है حوالي और नहवा का मतलब होता है तकरीबन. नहवा ओके حوالي 10 ملايين. ما معنى ملايين؟ मिलियन मिलियन نعم، جميل جدا. نعم، مليون. ف10 ملايين كم هذا في الأرضية؟ 10 मिलियन करोड़ 1 كرور. نعم. شخص. فهمتم؟ شخص. في طوكيو مقر الإمبراطور. إمبراطور ما معنى إمبراطور؟ imperial. والحكومة government. وفيها المصارف والشركات. مصارف ما معنى مصارف؟ تعرفون المصرف؟ مصارف. कोई مصارف यानी कि मस- वहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्डिंग है, सर चीज है, बैंक है वहाँ बड़े बड़े. نعم. हाँ تكثر في طوكيو العمارات العالية. ما معنى عمارات العالية؟ बड़ी 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 इमारतें इमारतें हैं बड़ी बड़ी बात इमारतें हैं. وقد أنشئت مدينة. أنشئت ما معنى أنشئت؟ निशात नहीं निशात से नहीं है أسست. أنشئت وأسست معناها established. ओके أنشئت وأسست. مدينة طوكيو سنة 1475 ميلادي. نعم. كم هذا العدد يا إخوة؟ 1475 كم 1475 كم هذا بالعربية؟ نعم، اقرأي. كيف ألف أربعة و خمسة مية ميلاد جميل. سبعين خمسة سبعين جميل. ميلاد جميل. من يقرأ آخر؟ نعم. نعم، من يقرأ هذا؟ عائشة، سمراء، أنا. जी ما هذا رقم؟ من يقرأ هذا؟ كيف أقول هذا؟ نعم. सर अल्फ मिया 1100 नहीं, لا غلط. 1400 سمراء 1400
शाबाश 40 75 1475 ميلادي 1475 ميلادي تواجه طوكيو facing طوكيو مشكلات كثيرة مثل الازدحام والتلوث والزلازل. الزلازل هنا كثيرة جدا أحباب. التلوث في أي زلزلة. مكان، تلوث أي مكان موجود، الازدحام موجود في كل مكان، ولكن الزلازل هنا الزلازل كثير جدا، حتى السونامي. مدينة خطيرة جدا. نعم. القاهرة عاصمة مصر. القاهرة عاصمة مصر وهي أكبر مدنها. ما معنى أكبر مدنها؟ बड़ा है शहरों में. सब शहरों में तो बड़ा. جميل. تقع على نهر النيل. situated على نهر النيل. نهر بمعنى دريا، ويبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين شخص. كم هذا بالأردية؟ 70 लाख 8 million. 80 लाख सॉरी. 8. نعم 8 مليون كم؟ 80. या 8 करोड़ भी कह सकते हैं हम. नहीं 80 लाख. नहीं सॉरी, तो 8 करोड़ का होगा. सॉरी في मदीنة 80. हाँ نعم 80 مليون. نعم في مدينة القاهرة كثير من الآثار. ما معنى آثار؟ आसार कदीमा नहीं होते آثار पुराने जो. قديمة. نعم الآثار القديمة جدا. نعم يعني حوالي 4000 سنة يعني يعني هذه زمن من زمن قديمة. كانت المصر يعني بلد تاريخي لها آثار كثيرة. والمكتبات العامة. ما معنى مكتبات العامة؟ यानी कि लाइब्रेरीज बहुत आम है वहाँ पर. جنرال लाइब्रेरीज. अच्छा जनरल लाइब्रेरीज. ओके. تشتهر. ما معنى تشتهر؟ वो इश्तिहार करते हैं मतलब مشهور है. मशहूर है. अच्छा. تشتهر بأنها مدينة المآذن. ما معنى مآذن؟ مأذن means मीनार. ये मीनारों का शहर मशहूर है. पिरामिड. نعم مآذن मीनार. لكثرة مساجدها يعني فيها كثير من المساجد. مساجد كثيرة جدا، ولذلك تشتهر بأنها مدينة المآذن. ومن تلك المساجد مسجد عمرو بن عاص، ومسجد أحمد بن طولون، ومسجد السلطان حسن، ومسجد محمد علي، ومسجد الأزهر. والحمد لله أنا زرت كل هذه المساجد، حتى اعتكفت في مسجد عمرو بن العاص. أنا اعتكفت هنا في سنة أولى. أنا كنت اعتكفت في مسجد عمرو بن العاص. وهذا المسجد يعني أقدم المساجد في أفريقيا. هذا أول مسجد هناك. مسجد माने अकदम المساجد. أقدم قديم. सबसे पहली पुरानी. قديم. أنا اعتكفت هنا لسنة 2006 أغلبا. لما خلصت من اعتكاف، لما رجعت إلى بيتي فأنا اتصلت بأمي، وكان آخر يوم رمضان أو ربما نعم آخر يوم رمضان في باكستان، وكان لنا عيد. فأنا اتصلت ببيتي فقالت أمي أن نحن زوجناك وخطبناك. خطب أو كيف أقول لا أعرف، ولكن قالوا لي أنك الحمد لله أصبحت خطيب لبنت جميلة بنت خالتك. فهمت؟ शादी के लिए कहा आपको अम्मी ने खाला की बेटी से. मंगनी कर दी है आपकी अपने एहतिकाफ में, जो आपने दुआ पूरी हो गई है. فمسجد أحمد بن طولون هذا المسجد معروف جدا، مسجد طولون.
معروف جدا. أنا سوف أراكم، سوف أريكم هذا المسجد. لا هنا غير موجود، ولكن مسجد معروف جدا. مسجد سلطان حسن. مسجد سلطان حسن لما أوباما كان رئيس الأمريكا كان هو زار هذا المسجد سلطان حسن. نعم جاء هنا، وأنا كنت في مصر في ذلك الوقت. نعم. وقد أصبح بكم الآن جامعة إسلامية كبيرة. أصبح الآن جامعة إسلامية كبيرة. هذا المسجد أصبح جامعة إسلامية كبيرة، وأنا درست هنا الحمد لله في هذا المكان. ما شاء الله. نعم. يدرس فيها اللغة العربية والعلوم الإسلامية طلاب من كل دول العالم. كل دول العالم يجيئون هنا ويدرسون هنا. دولي क्या है? كل دول العالم. من كل دول. دول بمعنى دولة هذا واحد، دولة ملك. عالم دنيا. نيويورك أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نحن ننتقل من طوكيو إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى نيويورك. أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية. American United States of America United States. American United States. ولايات States متحدة United أمريكا. يوجد فيها يعني موجود فيها مقر يعني مركز، سكن الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ما معنى الأمم المتحدة؟ United Nation. جميل. والمصارف والشركات. مصارف والشركات banks हैं और and companies. يبلغ عدد سكان نيويورك نحو 7 ملايين شخص. هل رأيتم يا أحباب؟ هنا जी كم هنا 10 ملايين. في طوكيو 10 ملايين. في طوكيو. في القاهرة 8 ملايين. في نيويورك 7 million. نعم. القاهرة में 80 مليون، इसमें 7 مليون. في نيويورك نحن في 7 ملايين. 8 million. 7 sorry 7 million. وقد هاجر إليها الناس. رأيت الناس يا تبسم؟ الناس هنا الناس هذا إنسان. الناس جي. نعم. وقد هاجر إليها الناس. هاجر ما معنى migrated؟ إلى كل دول العالم للعمل بمعنى job के लिए आते हैं, work के लिए. وطلب العلم وstudy के लिए. تكسر بمعنى كثير. تكسر كثير من كثير. في نيويورك ناطحات السحاب. ناطحات روندنے والی. السحاب سحاب کا مطلب ہے بادلوں کو چھونے والی بلڈنگز ہیں یہاں پہ. السحاب بڑی بلڈنگز ہیں. فلک بوس کہتے ہیں نا, فلک بوس یہ وہ ہے. ہمارا فلک بوس اسکائی اسکریپر. بہت بڑی بہت اونچی. فلک آسمان کو چھونے والے. اور بوس فلک آسمان وہ چھوتی ہیں, آسمانوں کو چھوتی ہیں. ایسی بڑی بلڈنگز ہیں. اس کو کہتے ہیں ناطحات السحاب. وتواجه المدينة مشكلات كثيرة مثل الفقر. الله أكبر. الفقر في الولايات المتحدة نيويورك. والجريمة. انظر جريمة كرايم. والمخدرات drugs. فيه مشاكل كثيرة. استغفر الله العظيم. أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من البيت بعد العشاء. حتى في لندن, حتى في شوارع لندن هناك جرائم كثيرة جدا. والله ياش. فهذا كان الدرس يا أحباب. هل فهمتم شيئا من هذا الدرس؟ هل فهمتم؟ اچھا یہ جو تواجہ ہے وہ ہونا ہے نا, وہاں ہوتی ہیں,
पहुंचती हैं तवाजहा हाँ जी। बतवाजिह। अच्छा देखो वो मुझे कह रहे थे अरेबिक बोले, यहाँ पे क्लास में अरेबिक बोले। हाँ मैं उनसे कैसे कहूँ कि हमारे बच्चों को अरेबिक पढ़ने का, बोलने का, लिखने का कोई शौक वगैरह नहीं है, तो वो नहीं समझते इस बात को। वो कहते हैं माँ नहीं। माने अच्छा माँ वो, माने तवाजी। ये देखो ये किस जमाने में, और माँ कहाँ खड़ा हूँ और ये कहाँ खड़ी है। मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं हम अरेबिक बोल। अंग्रेजी नहीं यार बोलते, हमें, हम अरबी नहीं बोलते ना। हाँ वो कह रहे हैं शौक, वो कह रहे हैं शौक ही नहीं है बोलने का ना। सही है। मैं बोलता रहता हूँ कोई फायदा नहीं होता। आप लोगों ने देखो बोलना है, देखो आपका फायदा है स्ट्रगल में। यानी ये जो अभी हमने निसाब बनाया, निसाब मैंने दिखाया, आप लोगों ने निसाब देखा ना कि अभी हमारे 6 महीने और लगने हैं, एक किताब और भी है, इस किताब के बाद ना एक किताब और भी है, और ये मैं सबसे आगे जा रहा हूँ, यानी ये हम सबसे आगे जा रहे हैं, ये हालत है। तो हमने क्या करना है कि आप देखो जो हमारा प्लानिंग, हमारी प्लानिंग है ना, जो जो सोर्स कोड की जो प्लानिंग है ना, वो अलग प्लानिंग है। लेकिन आपकी प्लानिंग अपनी भी होनी चाहिए अपनी जात के लिए कि यार मैंने साल गुजार दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना बस अब आउटपुट दे दूंगा मैं। तो आप आउटपुट को निकालें जरा, अभी लिखे भी सही, बहुत ज्यादा लिखा करें, ठीक है, और बोले भी सही। यानी आपके चारों जो है ना, चारों जो स्किल्स हैं वो डेवलप होने चाहिए। यानी आप वीडियोस भी देखें, एक चीज बता रहा हूँ आपको, आप लिखे भी सही, चीजों को लिखे ताकि आपकी वोकेबलरी इस्तेमाल हो। और तीसरी चौथी बात क्या है कि आप बोले सही, अरेबिक बोले, मैं ना भी बोलूँ ना, आप कोशिश करें कि मेरे साथ अरेबिक बोले आप, ठीक है ना। ये आधा घंटा होता है, तो गलत बोले, कोई आपको नहीं डांटने वाला है इस बात पे, ठीक है ना। बोले आप जरूर बोला करें सारे। अच्छा जी, तो हाँ डॉक्टर साहब क्या कह रही थी आप, तवाजह का मतलब होता है फेसिंग, फेस फेस करना। फेसिंग, अच्छा, वजह से। हाँ फेस करना। और भी कोई लफ्ज मुश्किल है अब आपको? में ये भी पूछा जाएगा ना कि बात आपने नहीं आ मेरी रही, माँ समरा पहले। आवाज आपकी नहीं आ रही। जी सर, कुछ कह रही हैं आप? ठीक है कोई और सर, कह? ये बातें करिए सर। ये इम्बर अतवार, ये इम्बर इम्बर तूर, आपकी ये आवाज क्या फिर है? चली गई है, तो मैं ऐसे आवाज कैसे, मुझे आवाज ही नहीं आ रही यार। इम्पीरियल, हाँ, बहुत कम होती है बस। इम्बरातूर का, हाँ इम्बरातूर का पूछ रही है, तो इम्बरातूर का मतलब है इम्पीरियल। इम, इम्बरातूर। इम्बरातूर का मतलब होता है शहंशाह। हम्म, जी सर। अच्छा। जी कैट को क्या कहते हैं? और जी और पूछे, कोई सवाल है इसमें अहबाब, कोई लफ्ज ऐसा है? सर चूहे को क्या कहते हैं अरबी में? चूहों को? जी चूहे आ गए घर में क्या? सर, मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे चूहे की अरबी बताओ। चूहे को बोलते हैं फारन, देखो फार। और जो माउस होता है ना, माउस हमारे कंप्यूटर का, लैपटॉप का, उसको भी फार बोलते हैं, फार। पहले फार है साकिन। हाँ जी फार, देखो हाँ। अच्छा, इख्तियार। अल्फारो शेउन खतीर, हैवानुन खतीरन, नखाफ मिन्हु। शुक्रिया या अहबाब, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। सलामत रहे इंशाल्लाह, कल देखते हैं फिर। अब ने देखो क्या लिखना क्या है, आपने आज लिखना है, एक फॉर्म फिल करना है जो मैंने कल दिया हुआ है, आज भी आपको बता रहा हूँ कि आपने फॉर्म हम्म, फिल करना है। ये दूसरी असाइनमेंट है जो मैंने दी है। एक मैंने दी थी डेली रूटीन पे लिखना 50 जुमले आप लोगों के लिए, सीनियर के लिए। और दूसरा मैंने अभी दूसरी दी थी आपको कि आप लोग एक फॉर्म फिल करें जिसमें से 25 सवालात आपसे किए गए हों। आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी तारीख पैदाइश, मकान पैदाइश, उसके अलावा वालिद का नाम हो, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, इस तरह की चीजें, शादीशुदा हैं कि नहीं है, ईमेल क्या है आपका, एड्रेस क्या है आपका, तो फोन, ये कोई ऐसी चीजें लिखिए पूरा फॉर्म डाउनलोड करके, जी। फॉर्म प्रिंट करके फिल करें, फॉर्म प्रिंट नहीं नहीं, करके फिल आप करें अरबी कागज का। पे लिखे, नहीं नहीं कागज पे लिखे हैं आप। ये लड़की ने अच्छा, किया है, पूरा फॉर्म ही लिखें। आपको दिखाता अच्छा हूँ, अच्छा, कोई किसी लड़की ने किया था, यहाँ पे मैं देखता हूँ। तो लेकिन आप खुद से करें, ठीक है। अब आप जी 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 जी। ये देखो, ये इस लड़की ने किया, ये तो खैर इन्होंने ये किया, लेकिन ये भी है। और ये भी है। ये मतलब यहाँ, पूरा फॉर्म हम खुद ही बना लें। ये देखिए, ये देखो फॉर्म है ना। अब इस लड़की ने क्या किया है, जी। देखो ये हिना ने किया है, हिना माशाल्लाह बड़ी शानदार लड़की है, हिना चौधरी, देख रहे हैं आप। ये फॉर्म को देखिए, और क्या किया था हिना इसका, प्रिंट निकाला है ना, प्रिंट निकाल के किया है। प्रिंट किया है, तो बस फिर तो अच्छी बात है। तो वैसे ये प्रिंट आप जी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन आप इसको छोड़ दें, खैर आप कागज, सादा कागज पे लिखे, और देखो मालूमात, जो ये मालूमात दी है सारी, ये सारी मालूमात देखिए, 25 मालूमात कम से कम होनी चाहिए जो आपने बताई हूँ। तो ये दूसरा आपकी एक्टिविटी होगी लिखने की। देखो अब आप, ये बड़ा दर्दमंदाना किस्म का मशवरा है आपको कि आप लिखना शुरू करें, आउटपुट देना शुरू करें, ठीक है। तो उसमें जो भी इंशाल्लाह। गलतियां होंगी वो इंशाल्लाह। ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप दें।
اور انتظار اور نہ ڈیلی کریں۔ روٹین جی ڈیلی روٹین کے 50 جملے آج بنا لیں. وہ میں نے کل پرسوں دیے تھے، لوگوں نے بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں، دیکھو یہ سارے لوگ بنا رہے ہیں، ابھی بنا رہے ہیں، آپ بنائیں، لکھیں پلیز، اور اس کو ٹھیک ایک ہے ایسا نا ایک ایک انشاءاللہ. لائن میں ایک ایک جملہ لکھیں تاکہ پتہ لگے کہ کتنے جملے ہوئے ہیں آپ کے، تو وہ ہونے چاہیے آپ کے 50 جملے جو آپ کا لیول ہے اس میں آپ کو خود بھی بنا کے دے رہا ہوں 50 جملے انشاءاللہ، ویڈیو بنا کے دوں گا آپ کو، PDF بنا کے دوں گا انشاءاللہ. یہ میں بنا رہا ہوں، یہ دیکھیں بتاؤں آپ کو، ہاں اس میں بنا رہا ہوں میں، دیکھیں حیاتی الیومیہ اس طرح کے بنا رہا ہوں میں، تو یہ سارے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ خود سے لکھیں ابھی فی الحال، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں اب آپ، بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم جزاک اللہ خیر. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.